सुबह बखैर और खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, आज की इस खूबसूरत सुबह में मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। और यकीनन आप सब लोग खैरियत से हैं, ये मेरा ईमान है। खुदा में आप शाद रहें और खुदा की बुजुर्गी और शफकत में मामूर रहें। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान कदूस जिंदा सच्चे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन रात भर की हिफाजत और निगहबानी के लिए, और खुदावन आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए, और खुदावन इस दिन का आगाज़ जो हम तेरे पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करते हैं। तो तेरा रहम और तेरा फजल हमारी ज़िंदगियों में कायम हो, और खुदावन तेरी शफकत हमारे साथ साथ रहे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की तारीफ़ हो और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और दोस्तों, आज हमारे लिए बड़ा ही खुशी का वक्त है कि जब हम खुदा की हजूरी में हाजिर हैं और अलल शुभ खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तो दोस्तों, आइए मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहें और उसी की तारीफ़ करते हुए उसे धन्यवाद कहते हुए, और बड़ा ही खूबसूरत गीत खुदा के जलाल के लिए हम गाएंगे, यीशु तू बदल देता है यीशु तू। और बड़ा ही खूबसूरत गीत है। हम खुदा की तारीफ़ में क्वायर के साथ मिलकर खुदा की मदसराई करेंगे और उसके नाम को मुबारक कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस अच्छे और ख़ूबसूरत गीत के लिए जो क्वायर के वसीले से हम लोगों ने सुना। और यकीनन जिन लोगों को आता है उन लोगों ने ज़रूर इस गीत को गाया भी होगा। खुदा आप लोगों को बरकत दे। और आप सब लोगों से गुजारिश यह है कि ज़रूर अपनी अपनी बाइबल मुक़द्दस अपने साथ लेकर तशरीफ़ रखा करें, ताकि जब हम खुदा के पाक कलाम पर गौर व खौज़ करें और खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हो तो आपकी बाइबल मुक़द्दस आपके हाथों में हो। और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे ऐद अतीक में से मुक़द्दस यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत। और खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, क्या जिल्लाद में रोगने बलसान नहीं, क्या वहाँ कोई तबीब नहीं?
मेरी बिन्नत कौम क्यों शिफा नहीं पाती। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा उन बुजुर्ग रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजमत और बड़ाई का रब है। खुदा उन तमाम तर हशमत, बुजुर्गी, ताकत और कुव्वत सिर्फ तुझी को रवा है, और अपने जलाल और अपने रहम से हम सबों को आरास्ता कर, ताकि खुदा उन तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदा उन इसको अपनी ज़िंदगी का तौक बनाएं। खुदा उन यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा तजर्बा किया है अपनी ज़िंदगी में, या ऐसा वक्त आपकी ज़िंदगी में आया हो कि आपका कोई अजीज़, आपका कोई प्यारा शदीद बीमारी की हालत में हो और वो उस बीमारी की हालत में अद्वियात लेने से इनकार कर दे, या अपना इलाज मुआलजा कराने से मना कर दे? तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन हमारा रवैया क्या होगा? जाहिर है कि इंसान दुखी होता है, उसे तकलीफ होती है, और उसकी पीक हम क्या देख सकते हैं कि जब कोई शख्स बहुत शदीद बीमारी में मुब्तला और वो अपना इलाज मुआलजा कराने से इनकार कर दे, अद्वियात के इस्तेमाल से इनकार कर दे, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम देख सकते हैं कि हम लम्हा बलम्हा अपने प्यारे को, अपने किसी अजीज को मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं? तो जाहिर है कि सिवाय खुदा के सामने गिरियाजारी करने के, सिवाय खुदा के सामने रोने और आंसू बहाने के हमारे पास और कोई चारा नहीं होता कि हम खुदावंद से ये मिन्नत करें कि आए जिंदा खुदावंद, तू हमारे इस अजीज को, तू हमारे इस प्यारे को, तू हमारे इस डियर वन को सेहत, तंदुरुस्ती और शिफा बख्श दे। और बैन यही सूरत हाल इस आयत मुबारका में हमें मुकद्दस यिर्मयाह की भी दिखाई देती है कि मुकद्दस यिर्मयाह रो रो कर, आंसू बहा बहा कर खुदावंद के सामने अपनी कौम के लिए गिरिया जारी करते हैं, मातम करते हैं। इसीलिए उनको रोने वाला नबी कहा गया। और वो मातम क्यों है? ये क्या माजरा है? और हकीकत में अगर हम खुदावंद के बुजुर्ग कलाम को देखें तो खुदावंद का कलाम हमें ये बात बयान करेगा कि खुदा बाप ने मुकद्दस यिर्मयाह को बनी इस्राएलियों के पास भेजा, और खुदा ने उनको अपने नबी की मार्फत ये पैगाम दिया कि तुम्हारे गुनाह का मदावा जो है वो मेरे ही पास है। और यिर्मयाह खुदा का कलाम लेकर यहूदियों के पास आया और उनको खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की आवाज सुनाई, उनको बताया कि आज तुम सब लोग जो हो वो गुनाह की बीमारी में गिरफ्तार हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम इस बीमारी को जानते भी हो, समझते भी हो, तो भी इसके तदारुक के लिए तुम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन याद रखो कि खुदा जो कि जिंदा और जावेद और यहोवा शाफी है, वो तुम लोगों को गुनाह की इस बीमारी से तुम्हारी रूहों को बचाना चाहता है। और मेरे दोस्तों, यिर्मयाह अपना फरीजा अदा करता चला गया, साल हर साल वो मुनादी करता रहा, लेकिन कौम ने उसकी आवाज को ना सुना। कौम खुदा की तरफ लौटना ही नहीं चाहती थी। और ऐसी सूरत हाल को देखते हुए यिर्मयाह ज़ारो कतार रोता है, अपनी कौम के दुख के वसीले से वो खुदा के सामने आहुजारी करता है, मातम करता है, नोहा करता है। और जो आयत मुबारका मैंने आपके लिए तिलावत की, हकीकत में ये यिर्मयाह का गम है, ये यिर्मयाह का नोहा है जो वो खुदा उनके हजूर कर रहा है कि क्या जिल्लाद में रोगने बलसान नहीं, फिर मेरी कौम, मेरी बिन्नते कौम जो है वो शिफा क्यों नहीं पाती। और दोस्तों, आज जिस वक्त हम बाइबल मुकद्दस के इस पैसेज को देखें तो इसमें हमें दिखाई देगा और इसमें हम समझ सकते हैं कि जिल्लाद का इलाका जो है वो रोगने बलसान की पैदावार के लिए इंतहाई मशहूर तस्वुर किया जाता था। और कहा जाता था कि वहां पर इस कदर ढेरों दरख्त मौजूद हैं जिनसे वो रोगन हासिल किया जाता और जो बीमारियों की अक्सीर समझा जाता था। लेकिन इस कदर बड़ी तादाद में वो रोगन होने के बावजूद भी जिल्लाद के बासियों के लिए पैगाम क्या है, यिर्मयाह का नोहा क्या है कि क्या जिल्लाद में रोगने बलसान नहीं, क्या यहां कोई तबीब नहीं, फिर मेरी बिन्नते कौम शिफा क्यों नहीं पाती। तो दोस्तों, उसका गिला वाजिब था,
اور یرمیا آج سے کئی سو سال پہلے اس وقت کے ماحول کے مطابق جو گلہ کرتا ہے، تو اگر آج ہم اس کو اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو شاید آج یہ گلہ ہماری زندگیوں میں بھی اسی طور سے واجب ہے کہ آج ہماری بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتی۔ آج ہم چرچز میں باقاعدگی کے ساتھ جاتے ہیں، خدا کے ساتھ دکھاوے کے معاملات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل خداوند سے دور رہتے ہیں، اور ہمارے دلوں کی سختی جو ہے وہ ہمیں خدا کی طرف لوٹنے نہیں دیتی، جس طرح سے وہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا کی طرف لوٹنے سے انکاری تھی۔ دوستو یاد رکھیے کہ خداوند کا کلام یہ بات بیان کرتا ہے کہ جب قوم نے زندہ خدا کو رد کیا تو پھر خدا نے ان کو 70 سالہ اسیری میں بھیج دیا۔ لیکن آج چونکہ یہ فضل کا زمانہ ہے، آج ہمارے خداوند نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے، تو کیا آج بھی ہم کسی ایسے ہی نبوکت نظر کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو آ کر 70 سالہ اسیری میں ہمیں قید کر ڈالے؟ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے، اس وقت کو ضائع مت کیجیے، کیونکہ یاد رکھیے کہ آج بھی روغن بلسان کی کثرت ہے۔ روغن بلسان جا بجا ہمارے چاروں طرف بکھرا پڑا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس روغن بلسان کو ریسیو کریں، اور غور طلب چیز کیا ہے کہ یہ روغن بلسان کیا ہے؟ آج میری زندگی کے لیے، آج آپ کی زندگی کے لیے یہ روغن بلسان کیا ہے؟ تو اگر میں خداوند کے زندہ پاک کلام کی روح سے اس کا بیان کروں تو یہ روغن بلسان حقیقت میں خدا کا کلام اور اس کا پاک روح ہے، جو مجھے اور آپ کو گناہ کی اس بیماری سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر خدا کا روح میری زندگی میں موجود نہیں تو میں گناہ کی بیماری سے رہا نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا کا کلام میری زندگی میں نہیں تو میں گناہ کے اس سرطان سے جو روز بروز ہماری روحوں کو کھاتا چلا جاتا ہے، ہم اس سے کبھی بھی شفا یاب نہیں ہو پاتے۔ آج ہمارے پاس خداوند کا شکر ہے کہ روغن بلسان، چاہے وہ خدا کا کلام سمجھ لیں یا خدا کا پاک روح سمجھ لیں، وہ کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج ہم اس روغن بلسان کو اپنی زندگیوں میں بسنے دیں، آج ہم اس روغن بلسان کو اپنی زندگیوں میں ریسیو کریں، تاکہ ہماری روحانی بیماری کا علاج ممکن ہو سکے، آج ہماری روحانی بیماری سے ہم آزاد ہو سکیں اور خداوند کے نام کی شکر گزاری کریں۔ اور جس طرح سے خداوند کا بزرگ کلام اور زبور کی صورت میں ہم گاتے ہیں کہ نہ ہو گھوڑیاں خچراں مانگ توں، کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ انہاں نوں۔ تو دوستو آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم بورن اگین ہیں، آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں، ہم گھوڑے اور خچروں کی مانند نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آئیے آج اپنے خداوند کے جاری کردہ اس روغن بلسان کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں، تاکہ روحانی بیماری سے آزاد ہوتے چلے جائیں، اور خداوند اس خیال کے وسیلے سے آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا باپ، تو جو زندہ اور بزرگ خدا ہے، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ زندہ مہربان آسمانی باپ، تو اپنے جلال اور اپنے فضل کی روشنی سے ہمیں آراستہ کرتا ہے، اور اے خدا عظیم التجا ہے کہ تو ہم سبوں کو اپنے اس حقیقی روغن بلسان سے آراستہ کر جو کہ ہمارے گناہوں کی اکسیر ہے، جو ہمارے گناہوں کی شفا ہے، اور خداوند تو ہماری روحوں کو پیارے باپ آسمانی بحال کر، اور خداوند ہماری زندگیوں سے گناہ کا شائبہ تک باقی نہ رہے، اور خداوند تو ہمیں آزاد کر، پاک و صاف کر، اور اپنے لوگوں کو کثرت کی برکت دے، خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔